Good day. This is chapter 4, and we are going to discuss one of the uh, types of structures, which we call beams, and specifically, we will be determining the shear and moment in beams, or the stresses that the beams is experiencing. Okay, so the objective for this chapter is uh, concerned with the variation in shear and bending moment in beams. No? So, in a beam, uh, every section, there is, lahi na siya og shear stresses nga ma-experience or gina-handle. No? So, it is important so that we will be able to determine the maximum bending moment, maximum shear force that mo'y gamito nato sa atong design para mabawaan nato ang unsa day ang maximum load nga gina-carry ana nga beam. Okay? So, to start, we will be determining different kinds of loading, different types of support, and ito na siyang i-apply and draw the shear and moment diagram. So, our objective for this chapter is to be able to draw the shear and moment diagrams for a beam. Okay, so in your book, in this figure, there are many types of load. So for this one, for this configuration, this is what you call a simple beam. Okay, so a simple beam consists of a ruler support and pins, smooth pin. Okay, this one. So ang purpose ng ruler is to guide ra ni siya, no, para ang imo ang beam freely to move in the x direction. Okay, so maka-extend siya ana kung whenever mataas ang iyang temperature, kung expand siya, so pwede siya maka-expand. Okay, so this is a simple beam. Now kaning P, this is what you call a concentrated load, no? So it acts over a small distance. Now, over a small distance, nga ma-assume nimo siya as a point. Sample ani, kung weight sa tao, no? Ma-assume na to nga it acts uh, 1 point. Okay? This one, this is a what you call a distributed load. This one, W sub O. Meaning, i-distribute siya at the entire length of the beam. Na pwede po, dili po the entire length, pwede putol, pero dako siya na-cover ng area. No? Dako siya na-distribute na area. So, unsa man ang mga load kasagara, sample ana is kaning condition, no? Pressure, water pressure acting on the face of a dam, or kanang no sa mga dump truck, no, kung magkarga ka og pile of gravel or sand, so ma-distribute na sa length sa imong cowl or length sa imong kaning body sa dump truck. Kaya ang ubos ana mura man ang beam pod gyapon. Beam ang gyapon. Okay? Okay, so we're paano mga types of loading condition pa nga itong gi-studyhan. Okay, so another type is kani siya, mix man eh. Mix, letter C, mix distributed and concentrated load. We have also this one, triangular loading. Okay, triangular loading. So, triangular load
kuan din ni siya. Marinig ka tong sa water pressure, no? O, triangular load. Ang sa water pressure, kay di ba magkaubos, magkataas mo ang pressure. So, mataas pa din mong force. So, muna siyang triangular ang loading. Ano? This one, you have the triangular loading yapon eh. This one, trapezoidal loading. Okay, trapezoidal loading. Combination of uniform na uniform or pwede mo ni ma-breakdown into rectangular and triangular. Kani siya is what you call the non-uniform. No, non-uniform. So, kung saan man yung matabo, non-uniform. Sample, nagpile ka o cement, no? Then, itsara na pataka, no? Wala ni mag-pile. May tabuan na part nga bugat na apoy part na kamera o load. Sa non-uniform. Okay, let's talk about the type of beams. Okay. Okay, type of beams. Kani silang tulo, sample nito sa statically determinate beams. So this is what you call the simple beam, smooth pin and roller. This is the cantilever beam. Cantilever, fix ang one end, isa kay walay support. No? Murag ka nang sa diving board, no? Sa mag-swimming ka. This one is overhanging beam. Overhang, so kanina yung mga overhang. So, statically determinate ni siya kay masolve man mo ni sa using statics, masolve ni mo ang mga forces ani. We have also statically indeterminate, well, which what you call the prop beam, kani prop beam. Fix and then a roller. So, kani siya is what you call the fix or restrained beam. Fix ang both ends. No? We have also continuous beam. Okay, so man sa mga type of beams. And then, by the way, how do you get the resultant aning distributed na load, di ba? Using sa learning sa statics, kaning W sub o multiplyan nimo ni siya sa length to get the resultant. And then for rectangular, ang resultant nga force nag-act sa middle. For triangular na diri sa 1/3 ani. 1/3 base. No? I-apply gyapon nato na diri. Okay, let's proceed with the shear and moment. Okay. So we have here a beam. This one. Kanino? Mo ni beam nimo. And then kung magkataog plane ana diri section A, ma-divide nato ni sa into two sections. Kaning left and then the right section. Okay. Ang purpose nato ani is to determine what is the shear force bending moment every point ani nga beam, no? Makuha nato ang shear and moment every point ani nga beam. So unsa na to na pagkuha? Dapat makakuha ta og equation in terms of kani shear force and moment. Okay? So kung i-consider nato ang left nga segment, this is your reactions R1 and R2, right? So sa left nga segment, ang mabilin lang ana is kaning R1. R1, so to maintain static equilibrium, dapat na ay counter force. So mo ni ang i-produce mo ang beam. So mo ni ang shear force B sub R or resisting shearing force. Mo ni nag-resist, no, para dili ma-deform or nag-resist sa imo ang kaning load nimo.
i-resist niya. So, mo ni siya. Okay. Another one is to maintain equilibrium. Na man yung moment na ma-produce kay kuan man ni sila opposite and equal forces. So, ani moment na ma-produce, no? Pag sum ni mo moment dire ani nga dire nga point na kay makuha nga R1 times X. So, to maintain equilibrium, i-resist na po na sa imong material. So, mo na siya. Resisting moment, MR. Okay? Resisting moment. Para ma-maintain ang equilibrium as the same way pod sa imo ang kani kung kani mo consider. Pwede kani or pwede pud kani mo consider. Okay. The question is, how do you say value aning VR? Ang value aning VR is makuha nimo by summation of forces along Y sa imo ang ani sa left nga segment. Mura na buhato nimo no? Kung kani isa ra man ni ka force pero kung daghan kani i-add na nimo victorially no positive ang upward, negative ang downward na force. So makuha nimo ang V. So na kay equation. So mo na din ning kani nga equation mo na din imong gamiton para ma-determine sample unsay shearing force diri nga part. So imo ning i-multiply ang x dire kaya sa function of x man siya, function of length. Okay, so we have a rule, no? So the resisting shear set up by the fibers in any section is always equal but oppositely directed to the shearing force. So in computing V, upward acting forces or load are positive. So, upward positive. So kaya ang nganong mahibawaan ng mga positive kay manin-ani daw ang imong beam, no? Siyempre kung upward ang imong force, it tend to push upward niya ning fiber dire. So mo na siya. Kung negative, it tend to push down po niya. Okay. Let's proceed with the bending moment. Ang bending moment nimo is gitawag ni sa bending moment kay ang purpose man niya is yung i-try to bend ang imong beam. So again, pagkuha nimo ana is i-take nimo ning side as your kanang imo ang origin ay kanang imo ang kun ba ka mag base imong moment arm. So diri ang imo ang datum day. And you get the summation of moment in the left or on the right side. Pwede man katong right segment imong gamiton. Okay. So sa bending moment pod, ang sign sa imong bending moment is positive siya kung manin-ani daw ang imong beam. Negative siya kung manin-ani. So libog man na siya kay di man nato mabawaan, di man kay nato maklaro kung ana. So ang yan na lang convention diri is upward acting force, ba kung upward imong force cause daw siya og positive bending moment. Downward force cause negative bending moment. Okay, so kanira nga duha ra ka equation imong gamiton. So in the better nga ma-illustrate ni siya with this example. Okay? Okay, so let's have this example and this is found in page 98. Okay, so we have a beam. So this is a overhang beam. Okay?
So we have reaction R1, and then reaction R2. We have a concentrated load here at the end, and distributed load 20 kilonewton per meter for 5 meters. Okay? Okay, so the first thing that you will do is to determine first the reactions. Okay? So, kung ano ang inyong makuha ng mga reaction ani, no? So, usually na mga students nga mali pagid ang ilang pagkuha og reactions. So, kung mali na ang reaction, the rest of the solution mali na dayon. Okay? First, summation of forces along y is equal to 0. You have, oh, by the way, this distributed load, no, 20 daw kilonewton per meter. So, ang total ani niya is 100 kilonewton. Tunga-tunga, rectangle man eh. So, nasa sa 2.5 meters na siya na situated. Okay, so you have R1 plus R2 minus 100 minus 30 is equal to 0. So R1 plus R2 is equal to 130. So this is the first equation. Then summation of moment. By the way, before nato nabuhaton, buhaton po din nyo is put letters, no, sa mga sa pag-change sa loading condition. So first there is end A, point A, so nag-change there is a B, and then naka-reaction there, so this is point C, point D. Okay, so summation of moment, pwede there sa A, pwede po sa D, is equal to 0. Counterclockwise positive, so you have a counter. Anyway, pwede man na clockwise, pwede counterclockwise. So counterclockwise positive, so you have negative 100 times 2.5 summation of moment at A man ka, plus R2 times 10 minus 30 times ang total length 14 equal to 0. Therefore, makuha na ito ang R2 is 67 kilonewton. Take note sa unit, no? Kilonewton. And then, kita ba ninyo ang letters? I-substitute ni dere, we'll get R1 is 63 kilonewton. Okay? So, muna siya. So, kung ano yun eh. This is 63. This is 67 kilonewton. Okay. So, na siya. Again, ang atong objective is to get the shear and moment equations. So, every segment ani, every change sa loading condition, magkataog plane. So, magkataog plane dere. Okay? So, ato nang i-draw karon. Ako na nang i-resolve. So, ang pagkat sa plane ani, mabilin sa everybody, atong i-consider ang left na segment. So, you will have 63 and then
And then ang length ani is x. Yan naman kay concentrated na load. Putol sa diha. Kada. So, pila na dayon ang total load ano niyan? Total na nga load is 20 times x. So, 20x. 20x na siya. Kung dako na. Kay kuan man siya, di ba? Makuha na to 20 kilonewton per meter. Nya. Ang length niya kay x meter man. Cancel ni. 20x na lang. Okay? 20x. Okay, therefore, the shearing from A to B. So, shearing force from A to B is equal to positive ang upward. So, you have 63 minus 20x. Unit is kilonewton. Okay, force man eh. Tama? Okay. The moment. Again, positive nga force create positive moment. So, ang upward positive, no? I-assume na nimo nga diri ka nagsambog, diri ang imo ang dito man na. So you have 63x kay kuan man na diri, di ba? 63 ang moment arm is x. Clockwise ang kuan pa dani niya kay clockwise positive. 63x kani kay paana, so minus 20x. 20x man nga load kani. O niya ang moment arm niya kani nga moment arm x over 2. So times x over 2. So you have 63x minus 10x squared. Sa unit sa moment, ang moment nimo is force times distance, no? So, Newton meter. Yung kilonewton man eh. So, this would be kilonewton meter. Okay? I hope wala man ang libog ani, no? Summation of moment ra gini siya. Diri imong datum. Ang notation ani niya is clockwise positive. So, mo ng 63x, kani kay pa-counter mo na, minus, ang force ni mo, 20x, times moment arm, x over 2. Okay? So, naa na tayo equation for section AB. Pwede na nato i-draw karon pero ito na lang sang tiwason, no? Sige, mag-cut na po ta for section BC. So, diri, cut ta diri. Cut ta diri. So, kung i-draw na to na siya, ano na siya, ano ni, this is 5 meters. Ang length na overall, i-assume ginani mo nga x, kaya wala makakabalog sa nakataas. X. So, kani nga length, kung saan nga length karon diri, this is x minus 5. Okay? So, ang total diri kay 100. Anong 100? Kay 20 man eh. 20 kilonewton per meter times 5. Yan, nasa tunga-tunga. And then, ang 63. Napabay lang yung force na involved. Wala na. So, you have shearing force at BC is just upward positive, 63. Downward negative, minus 100. So, ang answer ani is negative 37 kilonewton. So, unsay pasabot ani constant ang answer. Pasabot ani niya constant ang imo ang
shearing force diri sa BC. Diri sa BC. Okay? Okay. Moment. The moment is, dali na lang ako isulat ang moment. Moment BC. Again, diri ka mag datum diri. So, duha ra man ni ka force kani ug kani. So, you have 63 x man ni. Minus kay counter. Minus 100 ano, minus 100 times ang moment arm ani. Ang moment arm ani niya is kani. Kana siya. Kung ni reason ha. Kana siya unsa ni sa kataas. Kung x ning tibuok niya 2.5 ni 2.5 man na. So it follows nga kani di ay ang L is x minus 2.5. X minus 2.5. Tama ba? Okay, tama. Ang answer ani will be negative 37x plus 250 unit kilonewton meter. Okay. Nanatay equation for BC. So lastly, diri. Kata diri. Okay. So, drawing ko na po dato ni. Okay. Medyo taas na siya, no? Nakakay 5 diri. 5. Isa pa. 5 meters ni. 5 meters and then 5 meters po sa reaction ni mo 67, no? Panara. And then ang total length ani niya is x kani padulong dira. So na pa diri pod 63 kilonewton. So pila ka force na adiri kani 100. So 1 2 3. Tulo ka force. No? So ang BCD is 63 minus 100 plus 67. So unsay answer ana? Answer ana would be 30 kilonewton. So pasabot ana constant na pod ang shearing force diri CD. Moment CD is equal to again diri ka mag-sum, diri ka mag dito. So you have 63 times x. Paana? Kani minus 100. Unsa ning length? Again, that is x minus 2.5. Tama ba? Kay x man tibuok niya kani 2.5 man eh. 2.5 man na. So x minus 2.5 plus kani 67 niya unsay length ani L2. Unsay length ana? Ang length ana niya is x minus 10 man eh. X minus 10. Tama. So, totalan ni 63x minus 100x plus 67x. 30x ang 30x minus 670 plus 250 minus 420 kilonewton meter. Okay?
Okay. So nakuha na nato, no? Section AB, section BC, section CD. So taas kayo ang pagkuha aning moment ani niya, no? Moment and by the way, ako ning butang diri ha. MBC negative 37x plus 250. Okay. Okay, for kaninga last segment, pwede pod ang right segment atong consider. Sample kani. Kaya di ba kani nga segment. So unsa ang forces na involved diha? Kani ra 30 kilonewton. Unsa yung length ani? Ang length na lang ani. Di ba? Ang length ani x man eh. X maning ana. Padong diha. So kani 14 minus x. 14 minus x. Pwede pod kana. Pwede kana. So dali na din. Instead nga kani. So ang B CD pero bali na pud siya. Mura ni sa actually kung mura ni sa bali no sa previous diba kay ang up positive, dire ang down positive. So you have 30. Wala may line force. Tanaw na to, bisan ang right itong gamiton, kani gyapon ang answer to makuha. So nakuha na to, no? Tama o, nakuha na to. 30, dali ra kayo. Wala na ka nagkuhan. Pero murag imo na pong i-change imong settings imong utok, no? MCD, moment sa CD. Ang moment ani, 'di ba ganina dirita na moment. Diri na pud ta mag-moment karon. Murag gibali na to process. Nya kung clockwise positive to, karon clockwise negative na pud ni. Clockwise man ni, so negative 30 times 14 minus x. Oh, tanawa ang sa answer ani. Answer ani, negative 30 times negative x, may mo nang 30x. Kung ko na. Mahimo ning 30x minus 14 times 30, 0, 12, minus 420. Oh. Ano sa'yo nakita ninyo? Same answer. Pero again, kung malibog mo gamit sa right segment, kanina na lang left. Pwede rapod na. Pinira na ninyo. Pero dapat, the same sila answer. Oh. Okay, na natay tulo ka equation. Ma-plot na rin natin na diri. Ma-plot na rin natin na diri. No? The shear, ang objective nato is to draw the shear and moment diagram. Ang shear force, kilonewton ang unit. Okay, so dapat na amoy roller. So, na may roller. And then, okay. Equipment. Okay. Pag-start, 63. 63 man nga force kaniyo. So, angat ka dari og 63. So, na nato ka na, 63. Angat ka og 63. Ano? Dili. Pwede ra po na. Pero again, gamito nato na equation. Mag-substitute ang value diri. Diba, ang AB kay from 0 to 5 man na. Ako na lang ning i-reson na. I-reson. Mag-substitute ta diri og value. No? When x equals 0, kay 0 man ni diri. VAB
Kung 0, 63. So, plot nimo sa 0 kay 63 de tama to. 63. Ang imong raman timanan ani isang end to end, no? Tanaw po nimo ang kaning equation, kaning equation, this is a line. Line man eh. So, below shear force at AB when x equals 5, x equals 5 kay kani, diri na ta. At x equals 5, mahimo ning 63 minus 20 times 5. So, mahimo ning negative 37. Tama? Oh, mahimo ning negative 37 daw ni. Assume na to diri. Okay. So, negative 37, line man eh. So, i-connect na nimo kay line. Na nimo. Okay. That's it. Imo lang po na yung shading, butan ng shading para nindo tanawon. Okay. Okay. Diha ra kataman. Sa B to C, kanina pod nga equation. Okay. Pwede na ka dili na ka mag x at x equals 5. Negative 37 o pareha, di ba? Pareha na dapat. Dili na ka x equals 10 naman eh. X equals 10 ang v nimo kay constant man negative 37. So ana ron ni. V is negative 37. So ana ra ka na ana din ay shade na pug ka. Okay. Next, kani nga equation. Kani. So VCD 30 daw. No? At x equals 10 base dere shear force nimo is 30. So ahang 30 so dere. So mo na sa. So imo gyapon ning ko anon katong kaganiha, sorry, remind tong kaganina. Katong napata sa VC, imo gyapon tong i-substitute ang 5 and x equals 5, v equals negative 37. No? So mo ning negative 37 diri. Kani nga part x equals 10 30 dili sa pahiya diri oh. Pasabot ana na siya force, na mo gud ni force diri oh. Agi na ani. No? So 30. So diri ka sa 30, miangat na kag 30. Na and then when x equals 14, v is tarong na yung substitute ha, kaya basig mamali mo. V is, again, constant, 30 gapon. So, 30 gapon na yan. Ano na po kadari? Constant ni siya. Okay? So, this is now your shear diagram. Okay, shear diagram. Wala na yung reason. Okay, mag-moment na punta. Okay, sa moment, we will draw the moment diagram. So, dapat na mo yung ruler. Okay. Sa moment diagram, moment. Unit sa moment is kilonewton meter diri. Okay. Substitute na po diri at x equals 0, m is equal to 0. So 0 kani. Okay.
x equals 5, m equals, so 63 times 5 minus 10 times 25. So ang m ana is 65. 65 unit is kilonewton meter. Okay. So 65 daw diri. Ito na to diri 65. Okay. Pero tanaw ni mong equation, kaning equation is parabola, quadratic man eh. Parabola so paana man eh. Nya kay ang plus tara ni kay ana man eh, negative 10x squared plus 63x. Kung ma-remind ninyo ang inyong geometry at trigo, calculus ninyo, parabola opening downward ni nga naman kaya ganing negative ni sign. So paana ni? Paana ni siya? Paana ni siya no? Paana? Wala ta kabalo kung unsa ning maximum nga height ani. Ang maximum nga height ana niya mo occur diri when kani nga point daw when the shearing force is 0. So pangitaon nato na siya. Kani nga point. Okay, kana nga point. No? So saan na sa pagpangita? Ang pagpangita ana niya is imo ning kani yung kaning equation m 63x minus 10x squared. Imo ning differentiate with respect to x and set to 0. Set to 0, no? Meaning that is the first derivative. No? So unsa man ang m pa man din na. M pa na siya. May mo na 63 minus 20x. Familiar ba nga equation kani? Set ni mo nit siya to 0, equal to 0. Makuha ni mo nga x is equal to 3.15, no? 3.15. So 3.15 din diri kani 3.15 meters kana. So kay na naman kay value imo ning when x is equal to 3.15 imo nang substitute diri, makuha ni mga m is 99.23. So 99.23 there is something 99.23 maana na din kadre ana okay ay maot man kinahanglan mo og kuan ani drawing instrument. Okay. Ba't naklaro ba? Hopefully maklaro ninyo gamay ng board good. And then shade lang ninyo. Okay. Muna siya. Quadratic man eh. Kung ano ning i-resolve ha. X, dili na punta. X equals 5. M is equal to negative 37 times 5 plus 250. Pila na? Oh, 65 gyapon. Naara sa 65 dili gyapon. X equals 10. M is equal to dere negative 370 plus 250. Pila na? Negative 120.
So negative 120 dere something negative 120 and then kani linear ni line. So naano na nimo kay line naman. Ah, mo na siya. So to ning okay, last dali nga segment. X equals 10 dere. X equals 10, M is equal to 300 minus 420, negative 120. Tama ra, kani, negative 120. Diri kaya po nag-start. X equals 14, M is equal to 30 times 14 minus 420 is 0. So, 0. Diri man na 0. And then, kaning equation line, nara na nimo. Okay? 1, 2, 3, 4. So this is now your shear and moment diagram. Okay? So ang kaninga pamaagi is using equations. Na other method wherein na ka magamit og equation. Makuha na to ang shear and moment diagram based sa loading and area, no? So unsa may mga kani pag differentiate nato sa moment with respect to x, that is actually your shearing force kani. Mo tong na-derive na to ni kanina, no? And then kung iset nimo ni siya sa 0, anong set sa 0 man kay kani ang slope ani, this is the slope, ang imong shearing force is the slope sa imo ang kani. Then aha man ang maximum nga slope diri, di ba? Kay ang slope is ang idea sa slope is kuha na siya tangent sa imong line, so ana na siya. So ang maximum nga slope of course diri. So sa slope ani 0 mo nang giset nimo to 0, no? Kay diri man nga point. Mo na siya maxima minima. Okay? So let's have another example wherein di na tayo magamit ng equation. Okay, so let's have this another example wherein you have a distributed load, 2 kilonewtons per meter. The length is 12 meters and we have this concentrated load 8 kilonewtons. So nakakay-duha ka support R1 and R2. Okay? Okay, so ang kaning distributed load nimo, ano siya ay total load, resultant load around here 2 times 12, 24 kilonewton, no? Location na niya is 6 meters. 6 meters. Okay? Siya. Okay. So we will solve this one without the equation, no? So ang atong buhaton first is we draw this shear diagram. Okay? Ang atong buhaton, of course, solve na to ang reactions, no? So, kamo na bahala na. Makuha ninyo nga 20 kilonewtons para ma-practice mo kani 12 kilonewtons. Okay? Klaro ba? Okay. Dapat familiar na mo. Master na ninyo. Statics pa muna. 20 and 12. Okay. First,
ang timanan ninyo ani, no? Ang timanan ninyo ani kung pareha ani, di ba? Ang atong buhaton ani first is we label the change of loading conditions. First is kani point A, na kay reaction diri, point B, change na po diri, point C, point D. Okay. Tumo na siya. From A to B, unsa man nga mga forces ang naa diha? Kanira distributed load. Unsa ka dako? 3 times 2, 6. 3 times 2, 6. No, kung distributed load gani, pag abot sa shear diagram ana niya, mahimo na ng line. No, pag abot sa moment ani, mahimo na ng second order, first order, second order. Unetiman ninyo. Okay? So, now, kung in the event nga triangle na ni dere, triangle loading na diha, first order naman na, so mahimo na dinig second order na ni dere. Mahimo na po ning third order. So, niya na mahitabo na. No? Okay, so, kanira nga part of 3 meters niya to. So, mahimo na siyang 3 times 2 equals 6. Niya kay pa downward man. 3 times negative 2. No? Ang V ana is 3 times negative 2 kilonewton per m3 meters. So, negative 6. Negative 6 na siya. So, timanan pa down. So, negative 6. Dire. Negative 6. Okay? Again, timanan ka na. Mahimo ng line. First order. Okay. Okay, mahimo ng line. And then, naay 20. Maangat daw kag 20. Naakay concentrated nga load na 20. So, ang negative 6 plus 20, negative 6 plus 20 is 14. So, mahimo na ni 14 dire. Mahimo na ng 14 diha. So, bayan ba na nimo dire? Basta concentrated load. No? Mata pa diha. 14. And then, parahin ta. Ay, wala din yung nagamit. Anyway, magamit man na sa pag-solve. Magamit to nimo sa pag-solve aning R1, R2. Pero dere, wala sa nagamit. So, kani, 9 meters na 2. May mo na po kang V. 9 meters times negative 2. Paubos mong yapon na negative 18. Nya 14 man eh. So, 14 minus 18, negative 4. Negative 4. Maabot ka dari. Negative 4. Around dari. Again, line na po na siya. Okay. Negative 4. I-label ninyo ni Javi, ang unit is kilonewton. And then, na-8 nga downward. So, negative 4 minus 8, negative 12.
Angat now napugkag negative 12. Nya diri walay load so maintain ra ni. Okay? Ang R2 12 angat ka og 12. So ano ni siya? Usually sa mga simple supported beam mo balik din na siya sa zero. Ang mga simple supported. Inyo na din ni siyang shade para choy. Huh? Okay. This is your shear diagram. Okay. Padayon ta sa moment diagram. Moment diagram. Okay. Moment diagram. Wala ka itong gamitan. Okay. Sa moment diagram kani, ang moment nimo is just the area ani. Area ani nga kani A1, A1, A2, A3, A4. So ang moment nimo diri is just A1. So ang area ani, area niya is triangle mo na so 1/2 base times height negative 6. So negative 9 kilonewton meter. Negative 9. So diri negative 9. Okay, first naman first order. May mo ni second order. Nya naman sa ubos negative. Downward po ka. Ana. Klaro ba? Okay na. And then kani line mangyapon first order, may mo ni second order sila. Pero pangitao nimo ni kaning 0. No, importante nga pangitao nimo ni kay para may bawaan nimo ang maximum nga maximum value. Okay, maximum value sa imong moment. Okay. Karon wala man ta equation sa na to pagkuha ni. Sa na to na pagkuha nga point. Let us denote nga length ani is d. D, no? So based diri nga diagram 14 ang unit ana kay shearing force kilonewton is equal to unsa man kani nga kuan niya. Tawag na niya force density siguro 2 kilonewton per meter times d. Cancel ang kilonewton and then d is just 7 meters. So 7 meters din 7 meters. Okay. Now kung dili mo sure, pwede pod mo pwede ninyo kwaon tong equation, magkuhan mo diri. Katubang gaganing gibuhat na to, natay cut out plane, kuha ta sa equation, get the derivative, equate to 0, makuha ni 7 gyapon ang answer. Pwede ra pod nila ni. Okay? Okay, so nanatay 7. 7 din ang area ani since naaman siya sa positive man sa naman sa ibabaw sa shear sa 0, nasa sa ibabaw sa 0. So ang M2 nimo would be area ni
Ang area na is 1/2 base. 7, ang height 14. This is 49 kilonewton meter. Okay. 49. Yan, naaman ka sa 9. No? 49. So, muangat daw ka og 49 pataas. Yan, naaman ka sa negative 9. So, 49 na nakadaan sa negative 9. 40 na lang imo ang aton diri 40 sample diri. 40 dira. Okay? 40. Again, this is first order, second order. Paana na ni? Batik siya pero simit na lang ninyo. Okay. 40. Okay. Positive sa akin naman sa kuan. And then, kani A3, M3 is equal to A3. Unsa man ang kuan ni? Unsa man ang area ni? 1/2 base kung 7 ni 9 2 din ni. 2 meters. Base ang height ani is negative 4. So, ang answer ani is negative 4 kilonewton meter. Negative 4. So, minusan ni mo og 4 ni. Negative pa minusan ng 4. So, may mo na lang ning 36. Okay. 36. Again, ang unit ani is kilonewton meter. And then, lastly, kaning A4. Ani? A4, M4 is A4. Area na niya is, again, negative gihapon na, oh. Base height, rectangle na. Base, negative 12 times 3. Negative 36. 36 minus 36, 0. Again, 0 man eh. So, mahimo na lang line. No, 0, 1. Na, kung kuan dyan siya mo, ang imong moment mo, angat dun nag-isa ka order. Para po daan eh, may angat o isa ka order. So, dapat line kung nagyana to niyo, mali. No, so, may balik siya sa 0. Inyo na lang din yung shade. Okay? So, I hope na nasabtan ninyo ni. Nasabtan mo gid ni basta daghan mong solbo na example. So, aga tong first example na to, pwede solbo ninyo din ani para ma-familiarize mo sa process. Okay? That's it.